नमस्कार जय जगन्नाथ आपण देखुचंती आमर विशेष कार्यक्रम आजिर यही मंच रे आमे आलोचना करिबा ओडिशार राजनीति को नहीं राज्यर विकास सरकारंकर कार्यदक्षता विरोधी भूमिका जनसाधारण आशा आकांक्षा एवं आगामी निर्वाचन दिग राजनीति रे अनेक प्रतिश्रुति दिया जाए अनेक दाबी करा जाए एवं बहु प्रश्न मध्य उठे किंतु आज आमर प्रयास होउची दलीय दृष्टिकोण नुहे बरम जनसाधारण हित दृष्टिकोण से प्रश्न गुड़िक उठाइबा जार उत्तर जानिबा को प्रत्येक नागरिक चाहिए। आज आम सह उपस्थित अछंती श्री सरोज रंजन पट्टनायक जड़े वरिष्ठ सांबादिक और संपादक साहित्यिक राजनैतिक विश्लेषक सरकारी नीति प्रशासनिक कार्यप्रणाली और गणमाध्यम दायित्व उपरे तांकर अनेक लेखा और बही मध्यम प्रकाशित होईछि। आसंतु से सरल साधासीधा व्यक्ति आमे खोलाखोली आलोचना करिबा विकास रोजगार कृषि शिक्षा स्वास्थ्य दुर्नीति युवक और महिला सशक्तिकरण भली गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे ओडिशार सबुठारु बड़ समस्या कौन बोली आपण मन करती? वर्तमान देखंतु ओडिशार विभिन्न समस्या अच्छी समस्यार कहले इतिहास हम नुआ सरकार आसबार 2 वर्ष पूर्ति सरिलाणी पिलांको पाठपढ़ाठू आरंभ करी जो वर्तमान बही रे जो मात्राधिक हजार हजार त्रुटि जो परिलक्षित होईची पिलांको भविष्यत संपूर्ण अंधार गाँ गहलिटारू चारिआडे चर्चा ये सरकार होउतन जो भूल करछन ताको अक्षमणीय सबु दृष्टि। द्वितीय कथा राजनैतिक पाणीपाग अवस्था आहुरी खराब कारण देश में एपर्यंत 2 वर्ष पूर्ति सरला परे कौन सी कॉर्पोरेशन वर्तमान सभापति बा चेयरमैन नियुक्ति हो पार ना 6टा मंत्री पद खाली अच्छी विकास घर शून्य अर्थनीति व्यवस्था भुसुड़िया को बसलानी सुरक्षा राहदानी धर्षण गुंडाराज हणामरा सबू दिन को दिन अहेतुक वृद्धि पाइबा लगी। सरकार जो प्रतिश्रुति दे सरकार को आसीचंती ताहा केते पूर्ण होईची आउ कौन बाकी अछि? पूर्ण कथा कहले आपणक हास्यास्पद पूर्ण प्रायतः किछि होई नाही। सरकार जो ओडिया अस्मिता आउ विभिन्न प्रकार तमिल कथा इश्यू नहीं जो सरकार को आसी से सरकार खाली लोक देखाणिया बाहापिया सरकार बोली लोक मान भीतर आलोचना हेलानी। ओडिया अस्मिता जो कहते ओडियार सबू जगार ओडिया भूल व ओडिया माने अपदस्थ तेणु से जितिया केवल गोटे नारा थिला से नारा वर्तमान संपूर्ण भाव विफल लोक मैंने वर्तमान गाँ गहली कुहाक होती ये सरकार को आम भोट दे बहुत बड़ मस्त बड़ भूल कर। राज्य रे बेरोजगारी समस्या नहीं कौन ठोस पदक्षेप नेबा उचित? देखो बेरोजगारी जिनस नहीं ये सरकार जो संरक्षण नीति करचंती से माने बड़ घर ठू से कर्ण ब्राह्मण ठू आरंभ कर बड़ बड़ लोक मैंने शेषकू पान दुकानी जोता पॉलिसी करने व्यतीत पाखे अन्य उपाय ना। देखु जो पिला 80% 90% मार्क रखिबो ता पई चाकरी नहीं जो मैंने रिजर्वेशन कर 40-30% पिला जे चाकरी करिवो से डाक्तर होंतु बा इंजीनियर होंतु से ब्रिज ये करे भुसुड़ी पड़ो डाक्तर हेले त रोगी जन मरिया लोक मरिबो। तेणु सेटा पई विवेक आ जो माने ज्ञानी लोक बा जो माने अधिका परसेंटेज से देले बहुत समस्या समाधान होता आ लोक माने सेवार सुफल पाई पारंते। चाषी माने चाष उपरे अग्रगति करिबा पई कौन कौन पदक्षेप नेबा उचित एवं चाषी आय किपरि भावे वृद्धि पाइबो? देखंतु वर्तमान चाषी संकट दिन दिन भारी वृद्धि होउची मूलिया मजुरिया मिलूना यार प्रमुख कारण होउची केवल मागणा बंटन जो राशन दौच जहाँ दौच जो मागणा दौच लोक मैंने घरे बसिकी 25-30-40 किलो चाउल पाइबे धान पाइबे मागणारे से कहीं काम को जी 10 किलो खाया रखीदे 15-20 किलो बिकिदे से लुण तेल कर चलिले आउ बदमाशी गुंडाराज राहदानी सुखिला राजनीति करी लोक हैरान हरकत करने गाँ मुंडे बस खटी जमेले यह हूँ आज युव समाजर खेल। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण क्षेत्र में
ସରକାରଙ୍କ କାମକୁ କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ମହିଳା ହେଉ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହେଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏକଲା ଗଲେ ବିପଦ, ଦିନ ବେଳେ ଧର୍ଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାହାଜାନୀ ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ରେଟ୍ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରୁନି କାହା ଉପରେ ଯେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଚଳିବେ ଆଉ ଆଗକୁ କିପରି ମାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାରେ ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡିଆକୁ ମାରେ ଯାହା ଭୁଲ କଲେ ଖାଲି ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ସରକାର ବାହାମାନେ ସରକାରଙ୍କ କାମ ସରିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଇଏ ଭୁଲ ଦେଉଛ ତମେ କାହିଁକି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହଁ? ତମକୁ ତ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଲୋକମାନେ ସରକାର ତ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଗ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା? ଆମେ ନୀତି ନୈତିକତା କିଛି ନାହିଁ, ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ ସିଏ ନ କହିବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟୀ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ରାଜନୀତିଆ ନେତା ନୀତିଜ୍ଞ ସେମାନେ ସବୁ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ନିଜର 14 ପୁରୁଷକୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବୁ, ପିସି ନବୁ, କାମ ହଉ କି ନାହିଁ ଦେଶକୁ ଲୁଟି ମାରିକି ଖାଇବୁ, ଆମେ ଅୟସରେ ଚଳିବୁ। ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଶିକ୍ଷା ବହିର ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 100 କୋଟି 300 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହି ଛପେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ତ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ କରିବେ ତାହେଲେ ରାଜକୋଷ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଟାକ୍ସ ପଇସାରୁ ହିଁ ଯିବ। ସରକାର କ'ଣ କରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଛୋଟ ପୁସ୍ତିକା କରି ସଂଶୋଧନ ପୁସ୍ତିକା କରି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତିକା ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଯେଉଁ ବହିରେ ଯେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି এইটাକୁ ସଂଶୋଧନ କରି এই ପୁସ୍ତିକାରେ ରଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ এটা ଭୁଲ ଦୋଷ ହେଇଛି, এই ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ତମର ଠିକ୍ ଭାବେ ଉତ୍ତର ରହିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପାଇବୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ପାଇପାରିବୁ। ରାଜକୋଷରୁ ପିଲାଙ୍କ ବହି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କିପରି ଭାବରେ ପୂରଣ କରିହେବ ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ ତ କରିହେବନି। ସରକାର ଯେତିକି କରଜ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକା କରଜ କରିବେ, ପୂରଣ କେମିତି ହେବ? ଯଦି ବହି ଛପା ହେଇସାରିଲେ ଛପା ହେଇନଥାନ୍ତା, ପ୍ରସ୍ତୁତି କି ଅଳ୍ପ ଛପା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ସବୁ ଛପେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବହି ଛପା ସରିଲାଣି 300 ନା 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ରାଜକୋଷରୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଭରଣା କ'ଣ ହେବ? ବରଂ ଛୋଟିଆ ପୁସ୍ତିକା କରି ସଂଶୋଧନ ପୁସ୍ତିକା କରି ବାଣ୍ଟିକି ତାକୁ କଲେ କେତେ କାଂଶରେ ବହୁ କାଂଶରେ କିଛି ଭରଣା ହେଇପାରିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବେ। ଆଉ କ'ଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗାଁରେ କହନ୍ତି ବା ଲୋକ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ଖଜୁରୀ ଗଛ କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ତଳଠୁ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗ୍ରସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର 7 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ତାର 32ଟା କୋଠା, 32ଟା ପ୍ଲଟ, 5ଟା କୋଠା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଘରୁ ବାହାରୁଛି 2-4 କୋଟି, ସୁନା 100-200 ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜନେତା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯଦି ଏତିକି କମେଇଛି ତାହେଲେ ତେଣୁ ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ IAS OAS ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ତ କେତେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆକଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଇଏ କରିବ କ'ଣ? ସରକାର କିଛି ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସିନା ଟାଇଟ୍ କଲେ ହେବ, କିଛି ଧରା ପଡ଼ିଲା ଦିଅ 2ଟା ପିଅନକୁ ଚପରାସିକି ବା କ୍ଲର୍କକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଓଭର ହେଇଗଲା, ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଆଉ ନୈତିକତା। ଆପଣଙ୍କର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଆୟର ଲାଭ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା? ଜମା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବକେୟା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସେସ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମ ରୟାଲ୍ଟି ଆମର ଖଣି ରୟାଲ୍ଟି ପଡ଼ି ରହିଛି।
ये सरकार तांकु मागी पारनाती जेहेतु आंकर डबल इंजिन सरकार तांकर एक दल सरकार केंद्र अच्छी एमान सत्साहस नहीं कि तांकु मागी बा डिमांड करके टंका आनिकी आम राजकोष भरणा करेंगे मत भरणा कर पारनाती लोक जो अकथनीय अत्याचार जो असुविधा पड़ुंट कालातिपात कर चली तेणु से माड़ गाड़ी खाई दुख दुर्दशा रही काम करुथे एमाने अयस आइकन बंगला रही तांकर कालातिपात करी तांकर पिसी बा तांकर अभिवृद्धि हार बढ़े बढ़े चली ये हूँ देशर राजनीति आजिका राजनीति आगामी दिन में युवपीढ़ी को राजनीति प्रति आकृष्ट करने कौन पदक्षेप नेबा उचित प्रथमे देशरू 100% जदि दुर्नीति मुक्त आउ सुरक्षा जदि रहिला जो दिन गोटे साधारण लोक तहसिल ऑफिस बा आरटीओ ऑफिस बिना पैसा ठीक काम कर जदि फेरिला जानवे जे से देश में दुर्नीति मुक्त है जे पर्यंत ये जिनस नई से पर्यंत दुर्नीति हटी ना कि लोक मैंने सुरक्षित भाव काम पाऊना सुरक्षित काम कर ऑफिसर मान साहाय्य करूना ये हूँ आज निष्कर्ष आगामी पंचायत ओ कॉर्पोरेट इलेक्शन रे वर्तमान सरकार किभली स्थिति रहिबो बोली आपण आशा करूछंदी वर्तमान गाँ गहली लोक बा साधारण लोक जमीती तातिकी रहिले ये आगामी पंचायत निर्वाचन में सरकार को कौन भोट देवे सेटा ही आगामी समय ही कह ये सरकार पाखे तो मुद्दा किसी ना लोक पाखक मुह देखा जावाई ये सरकार कौन रास्तार एपर्यंत 2 वर्ष माटी गांडुए पकई ना खाली कलर मारिकी जो कहते कलर चेंज करी आमे डबल इंजिन सरकार कही खाली आमे सुरक्षा आमे समृद्धि आमे सफलता ये जो बखाणिया खाली जो कथा बाहापिया कथा खाली कही चलती जो कि आगामी लोक ठीक उचित जवाब देवे प्रकृत सरकार को कि विरोधी दल किए पाइबा हकदार ठीक लोक उचित जवाब देवे समय को अपेक्षा करंतु विरोधी दल सरकार को जोपरी समालोचना करने दरकार ताहा करि पारुछंती देखो विरोधी दल आपाततः सरकार पाखे बिक्री होती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक हाव भाव आज पर्यंत कौन समीक्षक हो कौन विज्ञ पुरुष हो आकलन कर से केतले कौन करती कौन कहवाक जाऊँच कहीं तार आकलन कर विरोधी दल जिते बड़ भूमिका अच्छी जिते बड़ सीट पाई सरकार प्रति मुहूर्त आंठे जाते किंतु ये विरोधी दल से पारुना जना पड़ुची जे नवीन पट्टनायक सदाबले केंद्र सरकार मैनेज हो बिक्री हो जहाँफल जहाँ निर्देश से ऊपर आसूची तेणु से अनुसार से कम कर द्वितीय कथा आगुरी ये मैंने एत पाटितुंड करके बीजेपी आसले आम सरकार आशा या करदेबू से तमिल शासन को जी ये कर दुर्नीति जो हेलिकप्टर कोटी कर धरीदेबू ताकू जेल पूरे देबू ये जहाँ प्रतिश्रुति देते गोटे कथा आज पर्यटन करें ना खाली बाहा बांधु चारिद्वार खोलीदेलु अरे चारिद्वार खोलिया लोकंर कर कौन कौन उपकार है ना आगुरी लोक जगन्नाथ दर्शन कर पारे ना ए दर्शन करने ये कहते तेणु एम कि करें ना कही आम चिटफंड टंका फेरई देबू जो कोटी कोटी दुनिया ताकू जेल पूरे देबू नवीन पट्टनायक या करदेबू ताकू सेया करदेबू ओडिया अस्मिता को दुहाई देकी तमिल को शासन को जो उत्पात होते जहाँ से करते कौन से बर्तमान चुप हो विरुद्ध में पदे कथा कहकर साहस ना ये कम करेंगे कौन ये दुर्नीति धरवे कौन वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार संपर्क रे ओडिशा विकास रे केते आगको जाई पारिछि देखंतु विकास रे किछि जाई नाही बा विकास रे एम जो नारा दौरान जो कोटी कोटी टंका प्रोजेक्ट खाली देखते जो शुभ नड़िया बाड़े की जो भूमि पूजन कर भूमि पूजा कर ये खाली कागज पत्र हो कारण सरकार बर्तमान 2 वर्ष अतिक्रम कर आउ गोटे वर्ष जेने तेने प्रकार गला 3 वर्ष पार है सरकार आगामी दिन इलेक्शन कार्यक्रम एजेंडा प्रस्तुत करेंगे इलेक्शन किमिति ऑर्गेनाइज हम लोक प्रतिनिधि बूथ वाइज से मैंने किमिति कैप्चरिंग बूथ वाइज किपरि से ऑर्गेनाइज करेंगे ये विषय चिंता करू करू आगा इलेक्शन आसी आउ काम किसी हम ना खाली कथा आउ आपणकर प्रतिश्रुति आउ लेखा कागज माध्यम सीमित हो रही
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶ୍ରମିକ ପଳାୟନର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣି ଖାଦାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯଦି କାମ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଲେ ସେ କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବ? ଆମର ଏଠି କାମ ନାହିଁ, ହଁ ମାସକେ 5 ଦିନ କାମ କଲା 25 ଦିନ ଉପାସ, ସେ ବଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ 25 ଦିନ ସିନା 25 ଦିନ କାମ କଲେ 5 ଦିନ ସିନା ଉପାସ ରହିଲେ ସେ ଚଳିପାରିବ। ଆଉ 5 ଦିନ କାମ ନ ମିଳିଲେ ଏଠି ତ କାମ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। 2 ଦିନ ମିଳିଲେ ମାସେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଆ, ତେଣୁ କାମ କେମିତି ହେବ? ସରକାର ସେ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି କରନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାଦନ ଯିବାରୁ କମିଯାଆନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କାହିଁକି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ସରକାର ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହାର 7%ରୁ 10% ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ସରକାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସରକାର, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା? ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ବା ପଇସାର କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ନ କରି, ମଦ ମାଂସର ପ୍ରଲୋଭନ ନେଇ ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ସରକାର ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାରର ଚେଞ୍ଜ ବା ଅବସମ୍ଭାବୀ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ଚୟନ କରି ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମକୁ କାମ ଦେଇପାରିବ, ଯିଏ ଆମକୁ ଆମ ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ, ଯିଏ ଦେଶ ବା ଜାତିର ପ୍ରଗତିରେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ ବା ସୁଫଳକୁ ଆଗେଇ ନେବ, ସେଇଭଳିଆ ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ସରକାର ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ।